दर्शक बंधु मु अंकिता आपण मानक स्वागत करुछि संधान न्यूज दिव्य दर्शन कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को। तेबे दर्शक बंधु गीताठारु आरंभ करी भागवत पर्यंत अनेक सब धर्मग्रंथ रही से मालिका अन्यतम। गीता भागवत घटी जाइथिबा पौराणिक तथ्यवली उपरे वर्णना होइथिबा बेले मालिका रे भविष्य में किपरि अधोगति घटिबो से संपर्क आलोचना करा जायछि। तेबे ए मालिका कौन कहीं सृष्टि होती एक धर्मग्रंथ यही सब संपर्क में आलोचना करने आम सहित उपस्थित अच्छा ओडिशार विशिष्ट प्रवर्तक पंडित लक्ष्मीधर त्रिपाठी महोदय। नमस्कार सर। नमस्कार। दिव्य दर्शन कार्यक्रम को आपको स्वागत। आज्ञा सर मालिका किपरि सृष्टि है एवं यह केउ माने सृष्टि करथिले? नमस्ते अच्युतानंदम नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशोवंतानंदम बलरामम नमो। तेणु द्वापर युग सत्य युग त्रेतया युग एवं वर्तमान महामानव आज्ञा कली जुगे पदार्पण करिछि। प्रत्येक जुगर ही मालिका अच्छी, प्रत्येक जुगर मालिका अच्छी। तार प्रमाण कौन? सत्य जुगर जो पुराण थिला ताहा गोटाए गोटाए मालिका, त्रेतया जुगर जो पुराण थिला ताहा मध्य मालिका, द्वापर जुगर आपनकर भागवत सृष्टि जब है ताहा मध्य मालिका। कहीं भागवतर एकादश स्कंद प्रथम अध्याय जेतेक लेखा जाइछि भाई जगन्नाथ दासंकर ताहा संपूर्ण उपरे भविष्यत उपरे पर्यवेसित। गोटाए उदाहरण तो भागवतर पद व्यासदेव जहाँ संस्कृत तो लिखिथिले ताकू भागवत प्रमाण करिसंती। दिवसे लोड़ुथिबे प्रीति मनरे न रखिबे भीति। भविष्यत समय पाई दिवसे लोड़ुथिबे प्रीति मनरे न बहिबे भीति एणु होइबे अल्पायुष पापेश कोले जीवे नाश। भागवत लेखा। तेणु मालिका कहले आमे जो मालिका शब्दर व्युत्पत्ति कहउछंती। तेणु मालिका एक शब्द मुनि ऋषि मानकर स्वप्न वृत्तांत को जो शब्द पुंज को पुष्प परी अर्थात फूल प्राय संग्रह करी एक सूत्र माध्यम फूल गुंथा हेले ताकू माल कहू। मुनि ऋषि माने तो विभू पदारविंदर मनोनिवेश करी विभूति की प्राप्त होई दिव्य दृष्टा दिव्य पुरुष दिव्यात्मा त्रिकालदर्शी। तेणु रात्रि शयन परे सेमाने ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करती जोटा शून्यवाणी हुए। ये शून्यवाणी टू सेमाने शब्द पुंज आकार रे तैयारी करी ताकू माल रूप से सज्जित करी एक बई छापी थिबारु से बईर नाम हेउछि आज्ञा तो मालिका। तेणु मालिका कहले भविष्यत नुहे। मालिका शब्द पूर्वर गोटाए शब्द बसुछि जोटा होछि भविष्यत। तेणु भविष्यत मालिका आपणकर भागवत गोटाए मालिका, गीता गोटाए मालिका, रामायण तैयारी हबार 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि मध्य लिखिथिले। तेणु पूर्वर जोटा लेखा जाय सेटा होछि मालिका। माल आकार रे तैयारी होई थिबारु ताकू मालिका बोली कुहा जाउछि। आउ गोटे पदर उदाहरण करिबे अगम्य गमन निंदिबे निगम वचन। तेणु अगम्य अबाटरे समस्ते गति करिबे, निगम बोलते आपणकर वेद, ये वेद कथा को कई ग्रहण करिवे तो नाही। एइथिपाई ये कलिहत मानव को सत शिक्षा दबापाई दिग्दर्शन दबापाई स्वयं भगवान मुनि ऋषि मानक महापुरुष मानक द्वारा मुनि ऋषि मानक द्वारा जो पुस्तक रचना कले भविष्य पुराण ताहार नाम को मालिका नाम नामित आज्ञा करागला। सर वेद एवं गीता परी एते सब अष्टादश पुराण थाउ थाउ मालिकार आवश्यकता कहीं पड़े? तो आपण जेते पुराण देखते गोटे समय निर्घंट कौन पुराण पढ़ी ना जमी गोटाए पद पढ़िली आपणकर मालिका लिखी विधवा ब्राह्मणी विभा लोके शुणी ताकू हुईबे का बालो जाई फूल जही न रहिब सत्य सेवा जाई फूल मालिका अच्युतानंद दास। ये निर्घंट सूचौछ कौन ना एथिरे जमिति तार आमर तारीख बार जो समय निर्घंट बा सर्टेनिटी नाही सेमती अन्य पुराण गुड़िक जिते आपणकर अष्टादश पुराण भितर होछि संकल्पित तो सबू कौन से निर्दिष्ट बार दिन तारीख एगुड़ा सब दे ना। तेणु लोक मैंने केमिति कनसियस हेबे जे अमक दिन यही घटना घटब। तेणु मालिका प्रमाण करुछि बार बार जगी थातु संख्या बार हुतुरे बार बार जगी थातु। तेणु 12 बोलते 12 जगी था 12 संख्या। तेणु 12 संख्याटा कौन?
ବାର ଛାଡ଼ି ତେର ହେଲେ ହୋଇଯିବୁ ପାରରେ ବାର ବାର ଜଗିଥା ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଋତୁରେ ବାର ବାର ଜଗିଥା ସଂଖ୍ୟା ବାରକୁ ବାର ଛାଡ଼ି ତେରକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ତେବେ ତୁ ପାର ହବୁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ମାଳିକାକାର କହିଛନ୍ତି ବହୁ ବାଳ ବଳାରେ ଆଜି ଖେଳଇବାର ଜୁଣର ବହୁ ବାଳ ବଳାରେ ବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତେରକୁ ଗମିଲେ ବହୁର ପୁରିବ କାଳ ବହୁ ବାଳ ବଳାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ବାର ଅଙ୍କ ଆସନେ ଜ୍ଞାନ ସାଧ୍ୟମ ଚ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣମେ ତଥା 10 2 ହେଲା 12 ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 12 32ରେ ଘର। ତେଣୁ ମାଳିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ମାଳିକାରେ ଦିନ ବାର ତାରିଖ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ପାଠ କରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେକ ଯାହା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ଏଇ ମାଳିକା ପାଠ କରି ବ୍ୟବହାରିକତା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ଆଜ୍ଞା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଳିକାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ ସେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଜାରଥ ବାହୁ ତୁ ସତେ ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୁତେ। ଦେବକୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଉଛି ବିବାହଘର କରି ତାକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଯା ରଥ ବାହୁ ତୁ ଉଷତେ ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୁତେ। ଏ ବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି କଂସ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ବାହାଘର ସେତିକି ଥାଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନିର୍ମମ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳା ଉପରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବି ଗୋଟାଏ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଭାଗବତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏଟା ତ ଘଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ସରିଛି। ତାର ବହୁଳ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ରାମାୟଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ଇଏ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବାର 10 ବର୍ଷର ବିଫୋର ଟାଇମ୍ ମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଇଏ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଇଏ ହିଁ ମାଳିକା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଲି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମୁନି ଋଷି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜେନୁଇନ୍ ମାନବ ନୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ କେଉଁ ମସିହା କେଉଁ ଦିନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରାଟକ ନିକ୍ଷେପ କରି ଚକ୍ଷୁରେ ଚକ୍ଷୁ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ପରେ ସିଏ ବହି ଛପା ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ମାଳିକା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ମାଳିକା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଯୁଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯଶୋବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ତେଣୁ ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ ମହାତ୍ମା ମାଳିକା ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା କେବଳ ହେଉଛି ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବ ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ସେ ବି ଜଣେ ହେଉଛି ରାମସୁଖ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବି ଜଣେ ମାଳିକାକାର। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗୀ ମହାଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ମାଳିକା ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାଳିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମାଳିକାରେ ସମାନତା ଅଛି ନା ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ପ୍ରଭେଦ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ 100କୁ 100 ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସମାନତା ଅଛି। ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ କଇଁ ଫୁଲ ମାଳିକା ଆପଣଙ୍କର ଜାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ବଉଳ ମାଳିକା ଭକ୍ତଗଣ ମାଳିକା ମହିମା ମାଳିକା ମାଳିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନେକ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର
একই মত পঞ্চসখায় ওড়িশা মন্ত ওড়িশা মন্ত আগম ভাব জানে যশোবন্ত গারকোটা যন্ত্র জানে অচ্ୟୁତ আগম ভাବ ଜାଣନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଯଶୋବନ୍ତ ଜାଣିଲେ। ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଜାଣନ୍ତି ଗାର ଠାର। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏକଇ ମତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭେଦ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଳିକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। କାରଣ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଯେତେକ ପୁରାଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳିକା। ମାଳିକା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବନି ତ କାହା ସହିତ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ତ ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମାଳିକା। ମାଳିକାକୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧୋଗତି ଘଟୁଛି ତାହା ମାଳିକା ଦ୍ୱାରା କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଇଲେ ଦର୍ପ ମିଶାଣ ଅଣ। ତେଣୁ ଅଣ ଶବ୍ଦର ଦର୍ପଣର ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ଦର୍ପ ବୋଇଲେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ ତଥା ଅହଙ୍କାର। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ତ ମାଳିକା ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଠାରଗାରକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗୀକରଣ ନ ଶିଖିବା ତ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ମାନେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆମେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ରାମ 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 ରାମ, ସେ ଖାଲି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସେବାଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିକି ରାମ 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 କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ କିଏ? ସେ ରାମକୁ ସେ ଦିନେ ଦେଖିନାହିଁ, ରାମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ରାମ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ 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 କହୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସେ ଶୁଆ କହିଲା ତେବେ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଧ ଜାଲ ବସେଇଛି, ପକ୍ଷୀ କହି କହି ଯାଉଛି ରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେହି ଏ ବାଟେ ଯାଆନା ନା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗଛକୁ ସେ ଗଛ ଜାଲ ଟାଙ୍ଗିଛି, ତଳେ ଚାଉଳ ପକେଇଛି, ଚାଉଳରେ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତମେ ଯାଆନା, ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କହିକି ଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଆଗେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜାଲରେ। ସେ ଘଟଣା ଯାହା, ମାଳିକା ହେଉଛି ସେଇଆ। ମାଳିକା ଭିତରେ ପଶିକି ମାଳିକାରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ତାର ଥେମ୍, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବୁଝିଲା ପରେ ତ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଣେ ପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଭାଇର ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ହୁଏତ 7 କଥାରେ ସତୀ ଭୁଲେ, ଯଦି 100ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେ ପଢ଼ିବ ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାଳିକାକୁ ଦର୍ପଣ ଏଇମାନେ ଭାବିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ବିତ୍ପାତ ହୋଇବ ମହୀରେ ଆସି, ଯେବେଳେ କଳ ପୃଥିବୀ ମୁଁ ବସି, ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ତିନି ମୂରତି, ତିନି ଅକ୍ଷରରେ ବୁଝିବେ ଜ୍ୟୋତି। ବିତ୍ପାତ ହୋଇବ ମହୀରେ ଆସି, କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ କେତେବେଳେ, ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଳିକାକାର କହିଲେ ବିତ୍ପାତ ହୋଇବ ମହୀରେ ଆସି। ବିତ୍ପାତ ବୋଇଲେ ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମହୀ ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ। ବିତ୍ପାତ ହୋଇବ ମହୀରେ ଆସି, ଯେବେଳେ କଳକି ଥିବି ମୁଁ କଷି। ଯେତେବେଳେ କଳକି ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଟାଣିକି ଧରିଥିବ, କଷିକି ଧରିଥିବ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଯେବେଳେ କଳକି ଥିବି ମୁଁ କଷି, ସେବେଳ କେତେବେଳେ ନା ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ତିନି ମୂରତି, 3 ଅକ୍ଷରରେ ବୁଝିବେ ଜ୍ୟୋତି, ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି। ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ
मोर निवास मात्र थीब जेतेबेले जुगर अवधि आसे सेतेबेले महाप्रलय जलराशि महाप्रलय आसी जलराशि समग्र धरा पृष्ठ को बुड़े दिए किसी प्रमाण नथिबो केवल जो माने बिहन से माने कोटी करे गोटे जदि बछा होकर रहा बहुत बड़ कथा जार बलिष्ठ प्रमाण दबाकू जाई आपणकर श्री कृष्णार्जुन गीता कृष्ण निजे अर्जुन को बुझाऊँच एटा भी एक प्रकार मालिका श्री कृष्णार्जुन गीता कौन कहले कहती देवकी नंदन कलिर शेष जे लक्षण माने कृष्ण अर्जुन को कहते रे अर्जुन देख कलिजुग केमिति शेष हेब ना कलिर शेष जे लक्षण कौन ना शंख चक्र जे मोर हस्ते न रही भ्रमिब जगते शंख चक्र जे मोर हस्ते भगवान आयुध शंख चक्र गदा पद्म तेणु दुईटी आयुध है शंख चक्र ये शंख चक्र जे मोर हस्ते रे अर्जुन ये जो शंख चक्र मो हाथ में अच्छी मो हाथ आउ रहा लोक मैंने छड़े ने कौन लोक मैंने छड़े ने देखु आपण चक्र चिन्ह जिंदाबाद शंख चिन्ह जिंदाबाद ठाकुर हाथ में आउ ना तेणु राजनीति चिन्ह रे परिणत है बर्तमान सुंदर पद तेणु आउ जो दुईटा आयुध रहा गदा पद्म गदा पद्म जे मो करेण न रही करिबे गमन तेणु दुईटा आयुध नहीं शंख चिन्ह चक्र चिन्ह गदा पद्म जे मो करेण पद्म चिन्ह भी आसीगला आपणकर बीजेपी तेणु शंख चिन्ह बीजेडी चक्र चिन्ह जनता पार्टी आपण तो जानी गोटे चिन्ह बाकी अच्छी कौन ना गदा ये गदा आसब जेते बेले सबु पदा करिब सेते बेले गदा आसब जेते बेले भगवान चारि आयुध तीन आयुध दे सारे केवल गोटे आयुध बाकी अच्छी गदा ठाकुर हाथ में गदाटी अच्छी ये गदा चिन्ह जेते बेले आसब ये राजनीति को ओल्लै आसब तेणु पदा करिब सेते बेले सेठी आज्ञा कलिजुग शेष हम शुणा जाए ओडिशार जाजपुर जिले में भगवान पुनर्जन्म नेबे तेबे एहार सत्यता केते सत्यता तो निश्चित अच्छी ओं जकार जन्म विनाशं पकार पाप विनाशम जन्म पापं विनाशकम जाजपुर विदीयते जकार पंच दुर्लभा आज्ञा जाजपुर एक ये परी पवित्र पीठ धाम पीठस्थली जोटी भगवान मत जे मुझे जगार जन्म नेबी पुनर्जन्म तो निश्चिंत कहीं जावत जन्मम तावत मरणम जावत जननी जठरे शयनम कहीं जार आज्ञा एंट्रांस अच्छी तार एक्जिस्ट अच्छी जार एक्जिस्ट अच्छी तार एंट्रांस अच्छी प्रवेश प्रस्थान सब आज्ञा लगातार भाव में आग पछ होगी अच्छी तेणु मालिकाकार लिखिं आपणकर शिशु अनंत दास जे सबुठारु छोट पंचसखा मानक मध्य तेणु सी लिखिं तो कौन ना बलराम हेबे राजा कान्हू परिचारो आज्ञा कान्हू परिचारो बसी वसुधर्मा शोभा जाजनग्र ठार पुणी जाजनग्र ठार बलराम हेबे राजा कान्हू परिचार स्वयं भगवान परिचार वर्ग को धरी बलराम को लेकिन जाजनगर ठारे पहुँचे कहीं बकार पंच दुर्लभा पवित्र तीर्थस्थान तेणु से जगार पहुँचे बलराम को राजा कराइबे तेणु बलराम पुनर्जन्म नहीं से जगार राजा हे प्रजा मानक पालन करेंगे कहीं प्रत्येक जुगर पर जो जुग आसे जमी सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुग सरीज ताने कौन कलिजुग पर आउ कि जुग ना कलिजुग पर जो जुग आसब तार नाम केवल सत्य जुग नहाई महासत्य जुग हे त्रेतया जुग न कि महात्रेतया द्वापर न कि महाद्वापर कली न कि महाकली ये पर्यंत तो घोर कली ही आसी ना तेणु महाकली तो केते पछरे अच्छी तेणु जेतेबेले जलरे समग्र पृथ्वी निमग्न हो तेणु सेतेबेले बलराम राजा होई ये धरापृष्ठ को अवतरण करेंगे अवतारी पुरुष हो अवतार नुहे अवतारी म्लेच्छ निबह करने म्लेच्छ मान को संहारण करने मारिबापी कहीं आपणकर गीतार प्रमाण अच्छी तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे तेणु यही रीतिनीति को रक्षा करी यही जो अन्याय अत्याचार अनाचार ये जो बढ़ी जाइथिबो केही काहाकू मानु नथिबे
तेणु से समय एमानकु शासन करने अर्थात जुग शेष जे तो प्रभु आसबे नुहे जुग शेष हवा को किछि दिन थी एमानकु उचितवाद शिक्षा दवापाई क्षेमेन्द्रकर उचितवाद कौन ताहा जनइबापाई गुप्त भाव आगे आगे प्रकटित हेबे तापर निजर स्वरूप को स्वभाव को छाड़ी निज स्वरूप को धारण करेंगे अवतारी पुरुष हुए तेणु म्लेच्छ को संहारण करने धूमकेतु रूप में आसबे धूम केतुम इव किमपि कराल कला घोड़ा धला घोड़ा आरोहण कर कृष्ण बलराम दुई जन आसबे म्लेच्छ मान संहार कर तेबे दर्शक बंधु आजिर कार्यक्रम माध्यम आम जाना पाइले आधुनिक समाज रे मालिकार सत्यता केते कहीं आजिर समाज मालिका को सबुठारु अधिक गुरुत्व देउछि। आशा करुछि आमर कार्यक्रम देखिया परे आपण माने समाज रे किछि मात्रा रे परिवर्तन आनिबे। तेबे आजिर कार्यक्रम को आम एठी रखुछु पुणी देखा दिव्य दर्शन एक नूतन अध्याय एक नूतन विषय सहित से पर्यंत रहिली नमस्कार।